Yemobi bia akwaba eba Hack TV team production afi 2020 emuna enemo ede ehiemu afi 2019 yede ba ewe yede ehu hye onyame nsa onyame asa yadom amiasa de schedule na ade a FNM wan se afi 2020 Hack TV production asa abomode amfo na channel 12 so se ne mpanyimfo eka no na enye studio a eni adofo ehia na edwendwene na eba Saba School mo Saba School Insights and one day ebro after 2020 no. Eda onyame ase se wasa aka ho na one ye mu enhyemu. Eye na wotwe a etwa mu no ye hia na yesua lesua na etoso miensa. Adesua na etoso miensa no ekira de ne se onye no kwafo. Echimsem no ye hunu wo Lucas empa etidu insian ye mu edu. Watwe se na de ontene adekitua mu no na ontene bibia mu. Adesua no ba mu ye hu se onipa onye no kwafo no one hwan oyi onipa onyame asema waka ato ho no oyi bi film na ode ne de ebem adesua no afa yesa abam me hu se wonya nkyerɛkyerɛ bi a ɛwɔ sɛ ode tutu onyame de no se etesa anase ntesa enne no yehu ni se nipa bebre na de won adwen ene so nyame nti wa manyame som no ohu ni se efo na mmom se yede tutu bible no ho ana yede tutu tresem no a ani be so dodo na enam nkyerɛkyerɛ a enna onyame de no so enna adesua no tu ye hofo ene obaade no asa ye adom asa miesa ehia Hack TV team production Saba School Insights afi 2020 muna yesa ehia no adesua to so 9 ekirade a ode ama ye se akwanside ahodo na ene so obaade no aye adom bebre ama ye ne mpanyimfo kukudam na ehia broni beka se search Sabroni yusu bibi sa chese enimdifo a omuni ndie ne ko na eso na ekwanim ye pa nti ene no me wogidie se Saba School no enkwawe no na waye insha ene opanyi odikan a ene no edi echiamu eda somwa afram a owo asafo ono na ene no edi echiamu ono so na ye youth music director Historic Adventist Church eda ya mwapa baba Hack TV. Thank you. Afei so onyame asan ya dom ama yesane asori panyi baako eso edi nhyiamu eye eda kwabna ayimadu Roxen na yene no edi nhyiamu ono ne Historic Adventist Church National Youth Director na je se mabunu no ye wache fa enso so ewo mu ye pa ono aso ne macro asori panyi eda ya mwakwa baba Hack TV. Thank you, God bless you. And now, body and I adom. Yes, I youth penny and I youth for so for and I said in shemo. It's a no, the stress say Mabuno, Yangaka home, this and then Jumediano area. Yes, I youth pastor Kwame Edupoku, and I said D shemo and then. So for your mapaba about Hack TV. And yes, so for official panel so enko emetre asundwemo yenim se official pantia no ekoma emabunu nyina ne adofo a ehwe nyina Jumadina na oguso ehwe no Hack TV afi 2020 production ana ede brow no yede aseda edi kan be matwe dampon se wasane ede nhye bio afi so aseda to so bekwa ma Hamburg Church omo Germany afi adofo a yene omugidie enhia na enso abibia na omo hwe na omutie ye no esese onyame onhyam abrebia se ne mbenya daje ahwe edwumadie no afi so nchiama Historic Adventist Church members nyina onyame nhyam nchia etwato no so enkoma ye national chairman pastor of Orita se onyame nhyam ne nabusia ne empire omreta edwumadie no achi ansa na yebekọ edwumadie no mpompon so no yebekọ adoma hwan anim ti yebesre eda somwa afram na obompaye amai abra ye hye edwumadie no ase Ebompai, Jaconcon, Yadawasi, you are a confiding soul yam. Said ne, I open. Na shame na, ebe pensem wasi. So na the home from so na chain. Na ya so concon sembre in fifi ha. Imedia cotton, I'm a boy. Media na wi ya, yede asida, ama udi concon. Yadawasi, I don't capanya so. Amen. Amen. Onyanda fo a wo hwe na utie yen esama akwa ba Hack TV Saba School Insights Jumedie na yeguso ede bro mesre ni se de afi 2019 we no afi 2020 bibia nsesan so obefa 100 phone no and our smartphone no obeko YouTube na wa search for Hack TV
HAC TV bo se logo na bi bia che bo se adoma keto bi da onsa nifa so bia so se na bia no ye de bi to ha oso benya mo chefa yenim se enam kwan so ye nyina be che onyame asem no so nyame insha so ye nsa kwan no so ye be ko edwumadie no so ene adesua to so enan adesua to so nan no etira da so ene se akwanside ahodo echimusem ne be hu na odifo Isaiah nwoma no eti eduno enso yemu edunan wa kire se na obeka se muntungu so mummo okwan munyi akwanside infri mi man ekwan ye be hu de nti a echimusem no etira de ene nianimu no wo man meto enianimu no etira de ene nianimu no ama sofo we yemu no wa ba be mamaye se e wo twaka bi e wo ho man ya sofo ekwan da ho Omidawasi. So here additional tifiance no. Osi akonsidie. Ahodo anase sintibia. Stumbling block no. Wo fokasa no odi ba asante kasa na twi kasa mu. Kiremu ba kono no. Obi a oye sintibia. E ma ni panjeze wo sikwan. Enti onyame ka kire se omo motisa ni enyi wo mfri kwan mu ne ekwan mu na o se de afufo ebetuma fa kwan so akọ omoni nti na no masam na yebeti pa yo yeda sofo ase se wabo etradie no echimusem no ne enenu tofa ama ye hu se yen ene ye akwansidie no ene wase fi ho ana se eyede ba de yebekọ addition no so asemise di kan no ansa na ni se asemise di kan bebusa no ye wo achakoye bi wo ho achakoye ne se ye akwansidie ama afoforo eye akwansidie ama afoforo ede ade na eye akwansidie ama afoforo asemise di kan no bibusa na mato ama eda afram na obabemu amaye asemise di kan ni busa yese okwan be na Yesu fa so ka wan na osi akra afoforo a wasacha wa adwen no kwan no anim okwan be nso ti yebekọ eda soma afram ho na obabemu amaye yo obi asemise di kan na se do obi say kwan ben na Yesu fa so ka wona osi akra afoforo a wasacha no kwan obi ma ti wasampa etire do miensa ejem do miensa Yesu ade farisifo no ana ejina ho ade kire edu kan wa say munue mo atwerefo ne farisifo nyatonfo sa mo to so ahenie no mu nipa nim na mo ara de nkom na so wona worokom no mo ma won kwan ma won ko yiza ha no hu se farisifo ne atwerefo no yese no mo nim ma o mo nim ade pa o mo kura nyame asem no na to so o ma yakoto pumpuni ono a onkom ana afoforo no so abagya asempa na di no o ma sesa ene so abebere yeso a wo mo epese o mo ka o mo hye na o mo ntumi hunu ekwan ye edi ekwan ya wo kanta ekwan na no unkom o so a o ma wachire na o mo pe asem no o mo hunu han no o be so mba mu no o mo so e mo ye na ese usi nti wode munwie ana wode fa so a wode kasa kire ekwan ya mo fa so edisi asempa no ekwan di njejemu a kakra wo yo yeda se waboy na obabemam ye hu se afoforo na Yesu ban te se farisifo no ya na esi afoforo so nkwaje ho kwan eye kokobo a ade ma ye nyina se ye hwen yi na yanto afoforo so tibia mekoso a ede asemise to so mienu na to so ama eda kwabena ayimadu se ye hweba ko no mienu na ewtwa kakakra asemise to so mienu no busa se ana no na chakoye na wo ne se ye ya kwansidi ama afoforo ofeto so mienu eno mo afoforo ben na kane asafo no yoye bi si akra wasakra foforo no kwa ya adesua ene dodo na sinti ya jaya so ya yese eda ekwan da ho ba mu ma yehu yare ya kwansidi ama afoforo sade adesua no nto ase wo kwasiara na adesua no atu ya adwen siso sade asembusa ne ka ebusa ye no ma foforo ben na kane asafo no ye odi si
Accra no asatra for na ekwa nipa bi free vida ba be kire anuanu se etwa se otwa wotwe twatia sade Mose mranete antisa onya nkwa eye akonsidie a omudi su mu kwa nanso na twatia twanya hwe mu no toto nyawe de mu ma shatu su di ne hia enti niema na esu ni mfaso o Kristosum mu no ena kane Kristosum fo ona na wanti Yesu wo na se ekofa bewuru asafo mu na omude ha afoforo a titu janta sama manfo a no magi Yesu adi aba osum no mu na omude du sum na yetete sum no egusu e ha wo mu enti na ye ba ye breso asanya me atafo te say historical niema bi o ho a aye akonsidi a ye de ha afoforo a enyira nkwa de so esu ye mu no ubo hu se nipa bi di wura nipa bi pam saafo no efigidi no eya ade a ya rohoso enti sa na ekoso wasomafo brene so no enti esa asafo no adusua wo ye hweye se sa consider niama bia mfa nkwa ho a ye de ha asafo matitru afoforo no ne wona odidi esentim ye no esi ye ya hweye pa se ye nto afoforo sa asentidua na ema sade na Paul kan wasem se twete tanya hweye efise no mu de ha amamanfo wadi Yesu adi nti adisua nim se bekona wiye no ede sakra bebre ama onyame asafo na ade fa nkwa ho ene esese ye nwa adwuma de fa nkwa ho no esese ye jato one fa ha afofo didie na empa momum fi Kristo na ase enei wo de baye mu ha tetene de na o ka Farisifo no asem ene twete etwa ho asem ene enye twete etwa ye wo we say old fashioned doctrines bia na emfa nkwagiema naso so obi betnya so saade o mu den eti oya we so what we say it scares away new converts to say about sorry na adia adadafo enim ewo ho ahoden no na yepese ya de burden afoforo aba ekanya msemo a na niema sabio eye na twinama den a adadafo ne betumi abe aiza afoforo ne de milk na ma wo na ye de sa old fashioned doctrines e de ma wo esa wo se pam afoforo na aba no is only ewo asase no akra pesa mde kwa yeda kwabna ayimadu Roxon ase se asemise to sumienu no ya na ya kwansidie ama afoforo ana ocheche mufa the Gentiles no afi so yesa kosoda yeda suma afram so ase o mo akakra ode boaye se oba disuanu ama ye nyina ya den yate ase yeto adisuanu so oguso ehwesaba school insights Hack TV Team Production 2020 yeto ejumedie no eso yedu achapoya etoso miensa achapoya no se yensi Kristo anamu ye se yensi Kristo anamu ye ekwan ben so na yenfa so yensi Kristo anamu ye na yekura ibetimi yensi Kristo anamu ye adusua ana asem se toso miensa no emebusa na afei yahye ohwefo Kwame Edupoku na oboaye ewo saa asemisa no asemisa toso miensa no bisa se edie na ye de kire wiase a ema wo hunu se yenye Kristo anamu sifo Midawasipi so here Paul ne Petro omobro no so Paul o re Galati 14 no chichemu duna ya Paul ka kire Petro se wa wo ye Yudani se obo brate se mama munia na opesa mama mu fo no ebebo mu brate se Yudafo e den na Paul cancer Petro ko Antiochia no ko din konkonsa ma atwi bi no ko na Paul kan nim se wa wo ye Judani ana wo ye Ju ni obo bra ko din konkonsa na obepo ano na waba na obese amama mu fo no Yesu asoma se enko preach wo no omumra no obese wo munye se Yudafo enti se wo ye Kristo ni na obo bra ense efata ajase unyina Yesu anem ebi ni se okobo ko jina pulpit mana ko jina obi dachi ana ko TV so o preach se amodwaman na okobo dwamanya denti na opese o ma o kasa kire o mbe ti se o amodwaman
kyese unsi Yesu anem meni owura bi hia yedi nkoma no so osofo bi ogana hapa sofo ndeme monidi kyese na o abrochire okasa ama eka akoma na ogini dipa na sofo na samba ko kan se Yesu ba asasi su no onsi dan penti ono onsi dan Yesu ba na ochechire esre na odi ni tiato so oso oba gana han eden dipa sofo nesi ti sa sofo nde wo twani dim onsi Yesu anem usi Yesu ba na odasre so nti unsi da oba wasi dan bia se de nipa kanda no se afi de toso mi Yesu ba wan froka onanti forma ne kan yamsem ono so on toka papa no se oba e ka bia sofo na ton esi wa na emo nti sofo no de o si papa no kwan heaven kwan jese na se mo kan wan fa ye adwuma enti sa kwan no ne fa so a yensi Yesu anem Yesu antoka nti untoka afi de ere na akotoka enti sa nsem no ye kan ana ne we bia ye ana bra bia ye bom Yesu ba wa mo bidan se ye Christopher no bossa brana yensi Yesu anem we don't represent Christ Jesus. We so ba wa nya sabi. Yeda ohwefo edupoku ase. Ye wo emabamu a wade abreye. Wamaye hu se ye pese ye si Kristo na mu dia na ye befa bo aseto. Papaye fache ene normal ehye onyame animonyam. Eno ne ade a kwan mi so no ye betimi afa so esi Kristo na mu. Ne mum ye ne a enne Kristo ye no bo ebrade ye ntimi enye saa ne ye no ensi Kristo anamu ene de sofo di si ye no eda kakakraka ho sofo already show eno ntini wase munti wase nyankopon di wa amamamu se de wa twe no enti Kristo sum ade ehu se de o kan onye ema uma wiaso no se Yesu Kristo sum nye papa enti ye ya giri foi ade bia ye ka se agofro nye no eze se ye so eda adu ye brem enti ye sofo ye elder ugira pulpit so wo ka twiboni enu aso ye ba ofie mu a ye ba wo baabi awo a ensema ye tifa ho no nye na tia se de wo ka na adu wo brem enti ehu enti Paul se mu hwem nsuame se de me so me hwe Kristo suame no enti de enti a ye nsi Kristo na mu asase nso de e ka no se anya ne se de ye ka na dadu ye brem a ehu anya na chese de boye ni kura won paso so yi eda se ye betua edwumadie no so yedru asemisa etoso enan no asemisa etoso nan no mebusa saa asem no na mashe eda soma afram na oboy asemisa no mebusa no mienu afuto ben na odema yemfa ye ne biase ngita ho afi so mesade meso de beto so aka ebusa se obi ye asorepani na enamadisen so owomreye bi na ne mreye no so daadi ema afofo so hu a esi afofo kwan ana sesen na afofo so emfa no eda asemisa mi no be mai yo medasi we asemisa na toso nan na sade wo bisa se afutuo be na awode ama ye fa ye ne wiase enkita mbi o kenkan close for amanitinai jemu no na o se monanti nyansem wona wo akire no fam na monhwe mo adagye eyi monanti nyansem wona wo akire no fam na kese ye oni pebi wo mo animu ni o pebi wo akire it the front liners no enni o mo agye asempa na bi asore panyifo enti se wo ye panyini ana wo ye Kristo ni mapa ese wo hwe onantie yi nyansem ani se eyen krata wiase nyina ekenkan enti abule be se wiana epistle ni panyina ehwe ekenkan enti se abofo so enti wo as Christian wo de omo enim nyame ye no wo ba sori de a aho de wo ye holy nemom wo ko fie de a wabrabo ye different enti omo wo ewie mo nya papa enti o ye sofo papa enti o ye so pani papa enti me me ni pani enti sa kwan we wonnam so a ekire se wo si
nipa bi anka omo pese omo eba so num omo so historic eye omi da so eye pa ebe mu na so abrabo eye se wo nanti nyansem emma omo wa kire ni hu han no emma wase mi se to so mi se empanyifo a obi aso panyi na o yere se na brabo no enko se de se ya eno na me kan mi di kan we aso panyi obi anim se we aso panyi wa brabo nye ye ba ofia a o manye ona muntu onye obi bia nye ne mo ye ba so de dia a ehunu se de dia ye kama nti waso panyi ye na wo ye no entumi ma ensesa we no mo rada no esan eye suntudua emma omo wachi bio asori ma no so omo be hu ne ye bia one day wa ba sa so panyi obehia so panyi ba bi so panyi na ne bu afuka mu a woni mate eku na chese abrabo no popiti mu ene asori dem na wo yo eye suntudua kase e mo mo wachi yo medasi mede emwa eboa edasomwa na samno kan ebinu no ha omuni adaje kro mo ka twere ndi o she Christopher na ye twere se mama o akwan be so esuban ye bra ye kasa ye bibia enti se wa o so ye Christo ni ba bia o tie nipa bu nipa hwo na fe de o kan o nyesa te se de o kan ye bedu ba bi no o shirt na wo trotro a free 30 pesos eda 1 cedi no sunti oni metiku we na driver no crazy o ho dinti obo we bro no da obo driver no bro no da so sem no o gina ho mana ni pekin kan sanko fo no o ka o sa bre ni na auto heavy motia o entinya sadi so we nya history fo nko ko ma Christopher mo do no se si o mo so mo ye Christopher nyina asofo nyina kan o mo so mo ye asofo na so wi o mo bre mo mo nyem addition we ko ma ye nyina nti e se ehwe yie pa nti na Colossians 4:5 no se mo nanti nyansem o mo hwe mo efu eda sumwa from emwa odi aboae asemi se to so nan no ana afi eda sofo so ase se ono so de ne mo aso abeta ato amaye ugu so a ehwe Sabasco Insights ewo Hack TV Team Production 2020 yadru atrapoya etoso enum no asemi se etoso enum no so eka ho atrapoya no ese yehwe Accra wasakra fofo no ye asafu bia botan ni se obenya Accra na afi wa penkwaje ama Accra no ekwan ben so na ewose ye faso ne wona wasakra fofo no edi ekwan ben so meto asemisɛ ma eda Pabna Ayimadu Roxin waye asori panyi de mebusa no fi sɛ akraje no so ka medwumadi a eye asori panyi no nti eda ekwan da ho ama linia medawasi bebre asemusa etosu numi ya dia ehu niama asafu yi say ye Historic Adventist Church asafu yi see ye Accra wasachira foforo no na akwaya esese ye faso eni omudie medical ka say awurade mfa ye mfonso binum che bi se yatimi apama Accra bebra ka nya ho abotra ka na omuda so wa asori mi ya enti asomafo bre no so bi si nipa bi ha afofra no mabanadwen edi niema bebre na omode ha o madwen enti abajafo ni hia no muyi nipa bi Paul ene Barnaba se omo enye enko tuomo so omkoye saafo no enti okenkaya na de otoye onkonkron no se onfa adiso bia anto se nuano no so gidi ehia era enti obi aba sori mu foforo se de eda suma from di kakai nipa no onom no fo ya na sinya ntimiye ya vado mpema no na ave na waba foforo na sintimi ave ne de dotin asafumu encherechira empo adadafo no ye bompa ye ze urade mwa na yentimi ni so no na ye de cherechire sa afui
basa nipa na sentimienti ontime nyi asem no nompe no ontime nyi entu ohia no fo asese no ni dika de ma no entu tola bi o ha ye koya aduma di akraba na ye ni ye bi sempanyifo sa asori ma ye ni ye bi na sa apam akra nko me kai se na me ya asori pani o maku ye koya aduma bi sa ewo ebo ho ya ye akra ba ye no over 50 ye dika pi o mobile no anchachiro o mobile no sam o mobile ye no nasu ikoye no ye dika akosi obi amafro if you say na anchachiro no sabe no mu hia sa anchachiro no eso so for na we na puppet no de sa no anchachiro no mba sa afo no nti o mu se sabe no mu hia no fo eso ye ko ma mu no mpe enti epama akra ni nyina akọ enti ebo no ma ye musa asofo no ebinu wo a omunim sa afoforo no ho aduma ye enti omutimi pam sa afo no ehu se wo ye sofo na ye elder na afoforo aba no anya no ho abotra anya no ho aduma na oni ye bi ene adusua bi emu oden ya o de ma omu aba afoforo na enti ebe mu makọ ye ahweye minimsa sa adisua be kwa ewie no e de sakrabe brew na mi asafo ye hunu kwaya ye ni afoforo abadidim no e kwaya faso a esese ye no mudie na atimi aboa ama awade aduma atimi akoso yo kaka me kandiafo a e da nyuma dudie no so na question 5 wo die asompenfo ene asofo ye wo aduma ye if you say ye twa ni hwe ye chipa se na da rosin kana na say ni so if you say maybe a twam ekwan e de afoforo bi fa so na wo say nei wo say e tutu mrika e bi asafo no enyomo adaje a enka wo ho the broni be say the newly converted ones needs nursing, wordful attention, help and encouragement. Me carry say asafo afoforo fi by a check as I make a 90s more na omaba ama ye ne omaba gi asem na di be me da bi omaba afei sabati bi ne say ye ko house e wo ere mu wo e say nipa na ba ni bi ne chiri ye hye moto mu a wo stadium akɔhwe ball a wo ba so say nipa we instead say e ge be hu so ye foforo na me nda kra ase ba sori na ono record na stadium we ball no the following year buy na ye kana ni say wo mo me dey say ye mo nyakopon mo da dey fanya sa na thank God say etu ni sintu dia bat nyame boa ma yes afa kire en kasa en na wo ye panini wa sori mu enti say enya say bia ni ba ye mo so sa ta mo no en na ye san ko kan bi foforo ya nke ye lusu no enti as you have a new conversion said they should be dealt with according to their strength and ability, giving food in due season. A biani a young man new conversion and as a man ni brem and as I ever come across I can't remember Eda kwabna eyi medu rocks na se na afei so eda somo afram asese omaboayen na omababa asem se toso enum no amehu ekwan a ewose ye de afoforo aba na wasakra wa adwen no aba asafo no edi dwuma ana ede omo efa so ye beto ye dwumadie ni so ye bekọ achapa ye etwato ye pamo akra aha se ni de woti achapa ye ne pe na apia wo ya asori panyi pe na akonya wote so no na eyehye eba adesua etoso ensia no ana se mi se etoso ensia no ebusa na mato ama ohwefo Kwame Edupoko na afei so kakra waka o de beba asemisem no na no so e de abrɛ asemise etoso ensia no bisa se okwan ben so na ye fa so de akwansidie sisi yen ye nuanom akwan mu ekwan ben so modawasi ansa na meyi question 6 no 5 no ekwan ye fa so tete akra foforo because ye ko Kenya msembe bi akra na e ba ye ba ko no no ansa o no apio
ba nti oba so memenda ne pon na okono ne nsa sa Yesu adum yatete wo menya daji man sa obaya so panyin obi ono apetese obaya so panyin yemu se na dwuma wo ye no no obetin krasem ti ese nya no oboto se de atwosem na ka nje ebinum apam akrapi de nya sago nje ono nsanji obetan so de memenda no apam na no sese na obona ko ho ke na man discussion wonya nsa no no nko ye dwuma fofo de nti ese ye hye no so ne weni a say the obisa question 6 no Romans 16:17 say omo dem papa mu ba o the question no man o say asompanfo ne asofo ene mrante na mo ko school sua de obo pehede obo wa doctorate wa han nti wa kokan ya de bi de wo tro se mu ene ye gidi ye adun komshedi afi obetwene tan se da bi ende de ense se yeso musa no de mpapa mu owura members ni bi mu titiro mo akosko o mu ni mo de no de wura o mo dwum no de mpapa mu ba Paul se sanko fo no mai ma o mu kwa ye mpa o mu vise o mu se onyankopon safo enti kwan a ebinum fa so ayesinti bia o mu si afoforo kwan no Amu sua ye obi anka senye Yesu aya achewa domo chede o sua no madu akiri ebi kura na ye professor obo PhD ti se onua no bo Yesu asoma na broche se onko sua de mfa mebo ye ebi no de mu sua ne ya hantan nti omko kan ade kakra bi a de asafo na sua dadan a se nko to no bo no de be papa emu odi wura mabu na o mu sua de no e de papa mo se ye hu san nipa na esi no kwan Maya makwa vise obese onyankopon akra onyam nti ese hwade ni yepa mpapa mu no de nkyerɛkyerɛ na de mpapa mu ba obe ho se matemu obi so ha o position ka waso no wanyanti no de mpapa mu ba no wura nipa mu ese o mugidie eno so emu ese esi kwantententem wa benete se de kura wo twose mu ese esi no kwan ayese obese nyame adwuma said le papa ekan le papa kwa mi edupuku no kwasem titu the American for asem ye new light handful fraba asona wo ye nkyerɛkyerɛ ene ye fapom abedi so enti awrade akwa nkyerɛ da wo se wonya new light ya handful fraba kwa ya esese wo de faso se ye yi committee a usua de na nkyerɛkyerɛ fufuru bi a obenya no fa commercial committee no na yenhwe ma baba national council yehunu se de wo kan sa na tie ne babu ne de yenkonche ekwa na so de yehunu na sense ubehu se na panyi bi o shaba bibi was menya like no de church asoroma no de wura asoroma ni mu na ye fa pimnesi wodada no pese odwirgo e basa unipa no no ka ho asam unipa pa mu ba asoroma no wo pese o sa asoroma no Safo na nse ye ne yedu omu agro enkyerɛkyerɛ bia obesua de ɛwɔ Bible na edi conscience obenya no ye light a ye new light no ye wo abadwaku a ya pa omu a fa komo omu yɛda sɔfo ase ne ɛda ase ɛmo a ɔmode aboa yɛn adesua no ɛfa bi no ɛkɔma akwanfo nanso yɛnua no mo nya akwanfo so adesua no so ɛkɔma ɔmo ɛna sɛ wɔbɛyɛ asafo no de yɛni asafo a nkikyemu bebree wɔ hɔ nanso sɛ woyɛ asafo a wode ɛwosom kwasia da na asɔ wosom memenda adesua wei ɛkɔma wo wonya nkyerɛkyerɛ bi a hyɛ wo mpanyimfoɔ na ɔne ɔmo nkyɛ saa adwene no asɛm bi sɛ ɛtɔ so nso no a yɛwie no mɛto ama ɛda somoa afram na afei so waka adwene no asi animu na ɔde nkyerɛmu abrɛ yɛn adesua ɛtɔ so mmiɛnsa no bisa sɛ ɛne yɛbɛn na ɛsɛ sɛ yɛda n'akyi adi ɛkyerɛ yɛn ho afei so kakra waka no na ɔde atoa so ama yɛn ɛda ɛkwanda wo ansa na mɛba question 7 no so kakra mɛka de ato yɛmenia no ka fa 6 no no sɛ obi nya new light a ɛsɛ sɛ ɔfa ɛkwan no so pɛpɛpɛ ɛnokora sɛ nipa no ɛsɛ sɛ yɛdidi ne ho agoro nanso ɛduru biribi so a yɛn so a yɛkɔ brɛ wuo no wahwɛ ya na yɛkɔ so ampa fi ɛfiri sɛ nipa no ampa ebia ɛkwan yɛ sɛ ɔfa so na ɔde brɛ mpanyinfoɔ meyɛ no wɔamfa so wɔde abɛgyina asɔre anim ɛsɛ sɛ yɛfrɛ no
na yɛne ne tenase wɛde wobɛhwɛ no na yɛn bi so adi kan yɛdɛn yɛdi kan akɔbɔ nipa ne din ama yɛsoso yɛasɛe no abɔntene nti ɛsa ebedu bere a bɛfrɛ no na ne nyinaa ka Assembly blocks a yɛka no saa nipa a meka yi ebi a ne ma no so ebi kura a ɔmo anadwe pɔ sɛ ɔdi bɔne deɛ ɔno ɔho sɛ fɛ sɛ wɔn ɛna wɔamfa kwan no so ankyɛkyɛ nti yɛsoso yɛhu nipa bi saa yɛfrɛ no at the appropriate quarters yɛne ne ntena ase yɛtwe na bi nsi deɛ ɔyɛ no so sɛ ɔno sɛ doctrinal committee hɔ enti bibi ne afa kɔ hɔ deɛ ɔyɛ yɛn nyɛ no kwan no twe na bi ba so sɛ ɔyɛ nipa ɔbɛhu sɛ ɛnyɛ ne kwan medase meba nson no a etwa to no so aha ɔka onuadɔm asɛm kwan yɛ bɛfa so nze ɔdɔ ɛna wie bibia etwa bibia ɛto edu kan yɛ text no ɛyɛ Roman 4 ti du yɛ nje mu duna ɔsɛ mo mfa onuadɔ ɛno dɔ mo munni kan ɛne di mu amen yɛmfa onuadɔ ɛno dɔ yɛ ho nti wɔn nyinaa akyi no deɛ bɛbɛ biara no sɛ yɛyi ɔdɔ adi ɛde kyerɛ sɛ bi onipa bi a mo sɛ ɔmo yɛ adebɔnɛfoɔ ana nipa bi kora ɔmo yɛ mmerɛ wɔ gyidie no mu a saa dɔ no a yɛyi na didi akyerɛ wɔn mo no ɛkwa bi so no koraa no ɛno koraa no epikyi ɛma nipa no bɔne anka ɔkɔ mu no ana bi kora ɔkɔtɔ bɔne no mu ba ɔdɔ bi a woyi na di ɛde kyerɛ no bɔne bi wɔ koraa bi a wɔn kɔ na ɔkɔ hu ne yɛ wɔn a mo ndede ɛna wokora so ɛna ɔno ne bɔ ho mpaeɛ woyi ɔdɔ de kyerɛ no nti ama wɔhunu sɛ ɔdɔ ɛwɔ so mede miakasa me branch a mewɔ ɛbɛyɛ example asafo yɛ na yɛka asafo ne ade nyinaa mɛtumi aka no people sɛ asafo local churches yɛwɔ ɔdɔ sonko bi wɔ yɛn mu a ɛfitete nti sɛ obi yɛ biribi koraa na yɛyi a yɛnu kwan fa so a ɛtumi yɛ sɛ biribi ɛba na ntidwitwa ne ade bi ɛba mu a ɛhu kwan ɛbɛfa so ɛbɛwɛ situation nti yɛde saa ɔdɔ yi ɛtena ase na afei yɛde di yɛn ho ni woyɛ panyin a di ho ni wokasa a makasa na ho nte wɔnam ntu a wotu wo dressing wo bibia no ɛne deɛ ba mu a foforɔ a waba asɔre ba a wɔwɔ wontu ne yɛda soma aframase ɛmoa a wɔde aboa yɛn fa asɛmisa a ɛtɔ so nson no yɛde onyame ase sɛ waka yɛn ho adesua yɛn ahyɛseɛ ebesi na wieyɛ Sabbath School Insights ɛwɔ Hack TV Team Production 2020 yɛde adesua nyinaa ɛkɔ wieyɛ no yɛbɛma sɔfo sima baako na afei ɔde abɔ adesua nyinaa tofa ama yɛn ndawase pi deɛ meka no sɛ sintidua to de ehu pa adesua nyinaa fa sintidua to ho sɛ yɛ to obi sintidua na ɔba Yesu nkyɛn na sintidua yɛ to no nti ɔkɔ yɛ kasa yɛ niwe yɛ didie yɛ no bibia mu ɛsɛ yɛhwɛ yɛ ho so yie sɛ de Paul kan sɛ yɛ nanti nyansam ɔmo wɔ akyire no fam nti ɛyɛ ade a yɛ hu yɛ so Nyankopɔn sɛ ɔmo wayɛ na de yɛ dada na yɛ pam akra no mfa nkyɛn na afei de yɛhwɛ yie aso no mu akra na ɔmo mo wɔ abɔnten nyinaa na ani die no a ɔka no de aha de yɛ tosi ni papa mu ni di mo ho yaso mu de asoma no na wo so sa so mpanyimfo ani asofo ani die pa sese wo mo de maye no de ta fom Timotheus ni di Sabbath School enko wiye no obi otosi na odifo bia na wasesa nye o mu nyina sa so panyim kura bag e ba sore so fo kura bag nye o mu nyina obi gina wo hwe o sa na de wura de ebi no mu gi de ba dodo no anye ti ahunidie no de ni ahuni ni de yetosi nti asoma no Yesu nkyerɛ amen yɛda ɔhwɛfo Adupoku Kwame ase sɛ ɔbɔ adesua nyinaa tofa afa akwansidie ahodoɔ a yɛtumi yɛ na esi afoforo a wasakyera wadwen no aba asafo no mu pan adesua ne de brɛ ɔyɛ adesua na ɛtɔ so ɛnan no minim sɛ afei so mo wogidie so sɛ wanya adesua no mu kyɛfa yɛbɔ mpa yɛ so nyame ma yɛ ho ahoɔden a yɛbɛtumi adi so yɛhyɛ aseɛ no yɛde onyame na hyɛ aseɛ awieyɛ no yɛbɛkɔ sɔfo hɔ na afei so abɔ mpaeɛ ama yɛ ɛbra yɛde dwumadie no nyinaa ɛkɔ awieyɛ Israel mu mpaeɛ yɛmwura yɛda wase pii
sɛ ɔdom mmɔborɔ ho ne ɔdɔ nti wo ne yɛdi ne yie ɔnam wo nkronkron so akasa akyerɛ kwan yɛ bɛfa so a yɛnto sintidua ɛwɔ asafo no mu ne ɔma ɔmo wɔ akyire fam nyinaa fa wo nkronkron bɛdom yɛ na yɛte ma ɛho ahoɔden na yɛnyɛ nsesaeɛ yɛntumi ɛnyɛ wɔ adwuma sɛdeɛ ɛsɛ no na daakye bi yɛbrɛ anyɛ kwa akra ahyia ha a ɔmo bɛdi dwuma nyinaa mesrɛ wadom no nhyira ma wɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a da foforɔ bi ɔmo bɛtumi atoa so ayɛ adwuma historic asafo nyinaa nso mesrɛ wadom no nhyira ma wɔ hyira yɛn afe foforɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsɔ wɔ ne wɔ Yesu din mu amen amen yɛda sɔfo ase sɛ ɔde yɛakɔ adom ahengua no anom bio ana afei so ahyɛ nhyira so ama yɛn afe 2020 mu yɛmpae no nyinaa sɛ ɔbɛkɔ so ahwɛ dwumadie no ɛnɛ da onyame ase sɛ ɔde mpanyinfoɔ a ɔmo nimdeɛ kɔnkan ɛwɔ Tresim no ɛde aboa dwumadie yi ɔpanyin a ɔdi kan a yɛne ne di nhyiamu ɛyɛ Ɛda Asamoah Afram ɔno ɛna yɛ president ɛma National Music Union Historic Adventist Church ɛne ne di nhyiamu afei so yɛne National Youth Director Ɛda Pabna Ayimadu Roxin ɛdi nhyiamu afei so nyame yɛ adom ama yɛne youth pastor ɔhwɛfoɔ Kwame Edupoko oso ɛdi nhyiamu me a ndi dwumadie no ho kyame ɛyɛ mosomfo Boafo Godfrey onyame enka mo na onhyia mo se bɛsɛ hyia na wɔtwe foforɔ bio shalom peace